नमस्कार समस्त को आई आपने समस्ते बहुत ही भल बहुत ही सुस्थ थे समस्ते तो वेलकम समस्त को आ गए नुआ भिडियो मत तपस समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षा तपस यूट्यूब चैनल आज भिडियोटा इंपोर्टाट भिडियो ठीक अच्छे आपण मन एत परिमाण कमेंट आसूँ तो आखि आगे रखिक भिडियोटा कराची माने आपण कमेंट कौन आना सर आमर आंध्र बीएड जो आम करुचे ठीक अच्छे तार 2200 मार्क प्रूफ आम पाखे ना तो केमी कौन कर कौटू प्रूफ मिल आम पाइबू कि ना आमको मिलनी ये सब आप डाउट रोचे ठीक अच्छे तो जब आप ना देन कौन करेंगे जब आपके अच्छे आप जापार देन कौटा हूँ प्रूफ एवरीथिंग आपको यही भिडियो क्लीयर करी तो जो मानकर डाउट अच्छी आंध्र बीएड कर 2200 मार्क मान प्रूफ आपको मिलूनी ठीक अच्छे देन भिडियोटा संपूर्ण देखूँ प्रूफ आपण पाखे कि आप बुझीपार ना मुझे बतेबी आ जो मान पाखे एक्चुअली ना से कौन करेंगे किसी रास्ता अच्छी कि तो तापर आम कथा तो भिडियोटा टोटाली आपको इनफॉर्मेटिव वीडियो बिना स्किप करके देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो रिक्वेस्ट रही संपूर्ण देखिए और जहाँ भी आपंकर डाउट रही भिडियोटा देखी सारापर कमेंट करेंगे भिडियोटा किए भी आपने देखुना ठीक अच्छे भिडियो जार सल्यूशन कौन आप रिगार्डिंग आउ थे कमेंट कर दौरान सर ये कौन हम अरे भिडियो कौन कौन ता तो देखिए ठीक अच्छे तो स्टार्ट करुच्ची भिडियोटा संपूर्ण देखिए देन देखी सारापर जो डाउट रहे देन कमेंट करेंगे ओके तो देखूँ मो भिडियोटा आरंभ करुच्ची यहाँ हूँ आमर जनकर पर्सनाल मेसेज मो पाखे आसाला तो 2200 मार्क प्रूफ जान माने कौन एजेंट देना आउ डिविरे ता दरकार कि ताहा हूँ क्वेश्चन देखो फास्ट आपण मानकर 2200 मार्क एग्जाम माने सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आंध्र बीएड 2200 मार्क ही एग्जाम आपको 880 आप ओनली थियोरी आमर के 800 हेल्ले आउ के रोचे 1320 हूँ प्राक्टिकल ठीक अच्छे तो टोटाल मिसेल 2200 मार्क ही हम बुझेगा तो टोटाल 2200 मार्क देन ए कथा प्रूफ आप प्रूफ कौटू पाइबे देखो प्रूफ आपणकर एजेंट आपको गोटे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो सर्टिफिकेट के पर्यटन क्या भी मिलनी ठीक अच्छे कौ सर्टिफिकेट ना आपको ग्रेड टू परसेंटेज सर्टिफिकेट ओके जहाँ को कन्वोकेशन भी कहुए कन्वोकेशन माने कौन आप ग्रेड को सी परसेंटेज कन्वर्ट करला ठीक अच्छे से तार ना हूँ कन्वोकेशन सर्टिफिकेट ठीक अच्छे तो बहुत पिलांकर डाउट आसला सर आमर 2200 मार्क एग्जाम आम देचु तार प्रूफ आम पाखे ना कौन करूँ सर्टिफिकेट भी देना तो निहाती आपको से दरकार जब से सर्टिफिकेट आप पाखे रखी देन आपको निहाती रिजेक्ट तो करा जीव ही कहीं एबिका समय सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ही पे बहुत रिजेक्ट होती ठीक अच्छे से मैंने सर्टिफिकेट रखिपार ना माने रखती से एक्चुअली कौ सर्टिफिकेट दरकार ता भी जानी ना आ गोटे जब मिस्टेक पाईगले देन से रिजेक्ट ओके तो 2200 मार्क प्रूफ आप फास्ट हो कंसोलिडेटेड मार्कसीट ग्रेड टू परसेंटेज सर्टिफिकेट ठीक अच्छे यहाँ आपको एजेंट आपको प्रोवाइड करेंगे किंतु एथिरे भी आपको टोटाल मार्क लिखा हुए से ग्रेड के सी माने कौन से कन्वर्ट कर परसेंटेज सर्टिफिकेट तार फर्मुला अच्छे तार फर्मुला को जब आम अप्लाई करवा देन के मार्क एग्जाम होता है कौन मिली आम जापर कितु आपको सब माने कौ सब्जेक्ट के मार्क था फास्ट सेमिस्टर के मार्क एग्जाम देखते सेकेंड सेमिस्टर के मार्क एग्जाम देखिए ताकू जब आप इन डिटेल्स परफेक्टली पाइबा चाहते मुझे फास्ट ही सजेसन देती ठीक अच्छे मुझे कही आपको जो ऑनलाइन मार्कसीट आसो मैंने फास्ट जो रिजल्ट आसूसी ठीक अच्छे फास्ट सेमिस्टर रिजल्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एमती सब सेमिस्टर रिजल्ट आप ऑनलाइन आसला तो से ऑनलाइन फॉर्म आपको मुझे स्क्रीनशॉट करके रखु प्रिंट आउट करके रखिए मु माने एबे मो चैनल प्राय 400 पाखापाखि वीडियो हो गलानी मुझे मोर जिते मोर 200 पाखापाखि वीडियो थिला मोर फर्स्ट सेमिस्टर रिजल्ट आसला से मुझे यही माने तथ्य देती बहुत पिला माने केतक पिला मानि थे केतक मानि न थे यहाँ हूँ आमर ही सेफ्टी ना कहीं सेफ्टी ना आम पाखे जब सर्टिफिकेट रही तो मैं कहीं आमको दरकार जदि आम पाखे 4टा जगह मार्कसीट थाए ठीक अच्छे देन आम सब मार्क से फास्ट सेमिस्टर आम कौ सब्जेक्ट आमको केते मार्क मिली एवरीथिंग मेंशन अच्छी मुझे देखुची देन आप बुझीपार जस्ट सेकेंड मोर 4टा सेमिस्टर ऑनलाइन मार्कसीट बाहर करके रखी ठीक अच्छे एंड से पाखे अच्छे एवं भी मुझे जानी एमती माने मु कौन से प्रकार रिस्क नाक चाहू नी ठीक अच्छे तो ये कथा मोर समीर सर आमको कहते मुझे आंध्र बीएड एडमिशन नेली धीरे धीरे मुझे सब माने इनफर्मेशन जानी देन आगर मुझे समीर सर को फॉलो करते सर आमको बहुत आगुरी कहते ठीक अच्छे तो जी कथा मानी तो निहाती हेल्प मिल जो मानी ना गोटे सल्यूशन आनी जस्ट सेकेंड मुझे देखुची फास्ट तो देखो यहाँ हूँ मोर फास्ट सेमिस्टर मार्कसीट डेट भी मेंशन अच्छी कौ डेट रिजल्ट आसाला देखो आमर 12 माने डिसेम्बर 21 रिजल्ट आसाला 2024 टाइम भी मेंशन अच्छी बुझला एमती थे आमको फायदा कौन मिले ना आज प्रूफ आम देखी से कौन कथा कहींपारे फास्ट सेमिस्टर आम के मार्क एग्जाम देखिए तो 500 मार्क एग्जाम देखिए तो थियोरी के प्राक्टिकल के सब ये मेंशन अच्छी देखुची ठीक अच्छे देखो आंध्र केसरी आमर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजामपुर दर्शी देन सब्जेक्ट देखी दिंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ କେତେ 100ରୁ କେତେ ମିଳିଛି, ଗ୍ରେଡ୍ କେତେ, ପାସ୍ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 100 200 300 400 500 ଟୋଟାଲ୍ 500ରୁ କେତେ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା, କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଥିଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅନ୍, ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରଖିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବା କନଭୋକେସନରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ମେନ୍ସନ୍ ରୁହେନି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଖାଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ତଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ତ ଇଜି ନା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 8.4 CGPA ଆସିଛି, ତାକୁ ସିଏ 84.0 CGPA ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାକ ରଖିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବେଟର୍, ଯେଉଁମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼ର ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସେ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିବ କେମିତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନା। ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରୁହେ ସେ ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟରର ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ମାର୍କ, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର 500 ମାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁ ସେମିଷ୍ଟର 1 500। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଆପଣ ଏ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟରର ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡିଭିରେ ଜିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ଟା ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରିଦେବି। এই ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୁଁ ମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର ହେବ ତା ସହିତ ସେଇଟା ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ସେଠାରୁ 4ଟା ପେଜ୍ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ ଆଉ ଭଲସେ ରଖିବେ, ଯାହା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ପଚରାଯାଏ, ଯିଏ ଡିଭିରେ ବସିଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ 2200 ମାର୍କ କେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହିଁ ନଥିବ, ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସେ ଆପଣ ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ହଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆମର ଏତେ ମାନେ ଏହି ସବଜେକ୍ଟରେ ଏତେ ମାର୍କ ଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏତେ ଥିଲା, ଥିଓରି ଏତେ ଥିଲା, ଆମର ଏତେରୁ ଏତେ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଏତେରୁ ଏତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୁଫ୍, ମାନେ ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ତରଫରୁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ଦେଖେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଯଦି ନଥିବ ଦେନ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିମାର୍କରେ ଲେଖି ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ରହିବ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲରୁ ଉଠେଇକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ସେଇଟା ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନସିଡରେଟର ମାର୍କସିଟ୍, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମେନ୍ସନ୍ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ମାନେ ସେ କନଭର୍ଟ କରାହେଇଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ରଖିଥିବ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଟର୍। ଯଦି ତାହାକୁ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହୋପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, କେତେ ଥିଓରି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କସିଟ୍ ତାହାଠୁ ଏଇଟା ହିଁ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ହାତରେ ନା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୱାରିଜ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଚାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଦୟାକରି ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱାରିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ OPTRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଅଛି, ଖାଲି ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍, ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।